अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात में जो है तेलंगाना स्टेट के जो हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़ा है शेख पेट, वहाँ पर एक मलकम चेरुवु बोलकर एक तालाब है। वो तालाब के दामन में एक 400 साला क़दीम कुतुब शाही मस्जिद है और ये मस्जिद गैराबाद थी। लेकिन 3 साल पहले जब हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, अलहाज मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन थे, उनके इंटरेस्ट पर जो है ये मस्जिद को चालू किया गया था और मुसलसल पिछले 3 साल से उसमें नमाज हो रही थी। इस मस्जिद को चालू कराने में हमारे उस्मान मोहम्मद खां जो कांग्रेस के लीडर है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा उसमें। उनके ही इंटरेस्ट से मस्जिद को दोबारा चालू किया गया था। लेकिन कुछ दिन से मुसलसल पिछले 1 महीने 2 महीने से वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर, वो सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि मस्जिद के तहत बड़ी ज़मीन है, तकरीबन 8 या 10 एकड़ ज़मीन जो है उस मस्जिद के तहत वक्फ दर्ज औकाफ है, रजिस्टर्ड वक्फ है वो, और पूरे गज़ेट्स में है उसका नाम और जिक्र। अब आप देखिए कि मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब जो है तेलंगाना स्टेट को थाली में रख के, गोल्डन थाली, सोने की थाली में रख के बीजेपी को दे रहे हैं। कल रात में जो है मस्जिद की गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होके राते रात एक छोटी मंदिर की तामीर की गई और सारे वहाँ पर जो मौजूद पहाड़ है उन पहाड़ों को जो है पूरा लिख दिए और गेरो पट्टे मार दिए। तो मुझे हैरत ये हो रही है कि रात के औकात में उतने अंधेरे में पहाड़ों में जाके ये लोग कैसा काम किए, और ये काम सुबह तक जारी रहा। जब मस्जिद की कमेटी अराकीन जब फजर की नमाज को आए तो उनको ये मालूम हुआ कि ये वाक़या हो रहा, गेट टूटी हुई है। इमीडिएट वहाँ के कंसर्न जो राय दुर्गम पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्म किए और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आने के बाद में राय दुर्गम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस खुद वहाँ पर मस्जिद की कमेटी को और मुसलमानों को डरा रहे हैं कि तुम उनके पूजा को मत रोको, तुम उनके मुकाम पर मत जाओ। यानी पुलिस का रवैया मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। जब मुझे सुबह इत्तला मिली, मैं फौरी पुलिस के आला उहदेदारों को और वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह साहब को इत्तला किया और यहाँ से वक्फ बोर्ड की टीम, DSP विजिलेंस जो वक्फ बोर्ड के हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन, टीम वहाँ पर पहुँची और गेट को तो बना दिए दोबारा। लेकिन वहाँ पर जो हरकत की गई, जो अंदर बकरों को काटे, पूजा करे, एक छोटी सी मंदिर बनाए, पत्थरों पे जो पूरा कलर डाले, उसके खिलाफ में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा हालात में वो जो फिरका परस्ती को परवान चढ़ाए हैं उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होगा जब तक KCR तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, KTR है, महमूद अली है, कोई एक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्या आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले शामीर पेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कोई एक लेडी जो ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन में एक मस्जिद थी, जब वो तो चालू मस्जिद थी, नमाज हो रही थी, उसको शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मैं मौके वारदात पर गया था वहाँ पर, और उस मस्जिद को दोबारा तामीर हो रही है मस्जिद की। वो शामीर पेट की मस्जिद को जो शहीद करी थी जो लेडी और उसके साथ में जो लोग थे, शामीर पेट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया गया था वक्फ बोर्ड के कंप्लेंट पे। आज की तारीख तक ना उस लेडी को गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके खिलाफ में एक्शन लिया गया। ये ज्यादा नहीं, 3 महीने पुरानी बात बोल रहा हूं, वो भी साइबराबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ही हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद में जो आपके शमशाबाद हाईवे एयरपोर्ट पर जो मस्जिद है, उस मस्जिद को उस मस्जिद की मलगियों को तोड़ दिया गया रोड वाइडनिंग के नाम पर। आज की तारीख तक वो दीवार नहीं उठाई गई। वो कौन तोड़े? क्या कमेटी वाले तोड़े? क्या नेशनल हाईवे वाले तोड़े? क्या वहां पर जो ब्रिज आ रहा है वो लोग तोड़े? कौन तोड़े? आज की तारीख तक मैला और देवपल्ली पुलिस स्टेशन वाले ये खातिल को नहीं पकड़ सके, नहीं मालूम कर सके। फिर कुछ दिनों के बाद में शमशाबाद के अंदर जो वेंकैया नायडू की बेटी के ससुराल के जो फार्म हाउस के करीब में एक मस्जिद को शहीद कर दिए थे,
وہ مسجد کیوں شہید کی گئی تھی, کس کی وہاں پہ شہید کی گئی تھی, اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک. اللہ کے فضل سے وہ مسجد کو بھی تعمیر ہو رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے سنگاریڈی میں ایسا ہی ایک مسجد کے اوپر جھنڈے لگا دیے, جبکہ مقامی ٹی آر ایس کے سابقہ ایم ایل اے کا رائٹ ہینڈ ہے, جو ایم پی ٹی سی کا ممبر ہے اور اس کی وائف وہاں کی چیئرمین ہے. ہم اس موقع واردات پر وہاں پر گئے, احتجاج کیے, جھنڈے نکلوائے ٹھہر کے, اور وہ پٹوں کو مٹائے, لیکن قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو اب آج یہ صبح میں یہ واقعہ ہوا, انسپکٹر آف پولیس الٹا مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ آپ اس مقام پر نہیں جانا ہے. اگر آپ سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایسی حرکت اگر کوئی مندر کی زمین میں گھس کے اگر مسجد کی تعمیر کرتا تو وہاں پر گولیاں چل جاتی, انکاؤنٹر ہو جاتا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری قیادت بہت کمزور ہے. تلنگانہ میں ہم جس کو قائد سمجھ رہے ہیں وہ قائد نہیں ہے, بلکہ وہ ایک, میں کیا بولوں کہ ایک ہوا کا پھگا ہے صرف وہ. اور یہاں پر ہم جس کو چیف منسٹر کو سیکولر سمجھ رہے ہیں, ہم جو ٹی آر ایس کو سیکولر سمجھ رہے ہیں, یہ ٹی آر ایس سیکولر نہیں ہے. یہ میں کوئی الزام یا میں کوئی فرقہ پرستی کی گفتگو نہیں کرتا. میری جو بھی گفتگو رہتی ہے کہ میں شوائد کے بنیاد پر بولتا ہوں. میں ابھی آپ کو بتلایا کہ پچھلے 5-6 مساجد کے بارے میں, ابھی میں وہ نہیں کہا کہ سیکریٹریٹ کے جو مساجد کیسا شہید ہوئے, مسجد خانہ کو کیسا شہید کیے, کتا گڑم فارسٹ ایریا میں مسجد آج تک شہید پڑی ہوئی ہے, ملبہ پورا مسجد کا ایسی پڑا ہوا, بازوک مندر ہے اس کو نہیں توڑے. کتا گڑم کے فارسٹ ایریا میں ایک مندر ہے, مسجد کو یہ بول کے توڑ دیا کہ فارسٹ ایریا میں کوئی سٹرکچر نہیں رہنا, ہم کسی کا گھر نہیں رہنے دے رہے ہیں تو مسجد بھی نہیں رہنا. جبکہ 40 سال 50 سال پرانی مسجد ہے. وہاں کے لوگ بولے کہ بھئی یہ فارسٹ ایریا میں 50 سال پرانی مسجد ہے, وہاں کے لوگ جو کام کرتے اس میں جا کے وہاں نماز پڑھتے تھے, اس کو توڑ دیا. بازو کے ایک مندر ہے, اس کو جیسی کی ویسی رکھے. وہاں کے کتا گڑم کے لوگ آئے تھے, محمود علی صاحب کا نے انہوں تیخون دیے تھے, اخبارات میں بھی آیا تھا, ان کا ویڈیو بھی آیا تھا, اسپیچ بھی آئی تھی کہ ہم انقریب اس مسجد کو تعمیر کریں گے. آج کی تاریخ تک بھی نہیں ہوا. ایک خانہ مسجد بھی تعمیر نہیں ہوئی. ایئرپورٹ آپ کے جو نارائن پیٹ پہ عاشور خانے کو جو شہید کر دیا گیا تھا, اس کا بھی آج تک کوئی نہیں ہوا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فرقہ پرستی سے لڑنے میں ٹی آر ایس ٹوٹلی فیلئر ہے. ٹی آر ایس کا پورا ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے چیف منسٹر کے سی آر صاحب نہیں ہیں, بلکہ کشن ریڈی یہاں کے چیف منسٹر ہے, یا کوئی بی جے پی کا دوسرا آدمی ایٹلا راجندر یہاں کا چیف منسٹر ہے. ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے احتجاج درج کرنا پڑ رہا ہے کہ شیخ پیٹ کی جو قطب شاہی مسجد میں آج جو داخل ہو کر ہوا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ابھی تک بھی اسد الدین اویسی جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر چھوٹے موٹی بات پر ٹویٹ کھیلتے ہیں, ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. کوئی ٹی وی چینل, نیشنل چینل والے یہ نہیں بتا رہے ہیں. کیوں نہیں بتا رہے ہیں نیشنل چینل والے؟ بتائیے آپ. اگر کوئی مندر کے ساتھ ہوتا تو سارے نیشنل چینلوں پہ بات آ جاتی. اگر کوئی دوسرے سٹیٹس میں ہوتا تو یہ ساری بات نیشنل چینلوں میں آ جاتی, اور اسد الدین اویسی فوری ڈسکشن میں آ جاتے. فوری اکبر الدین اویسی جو بارہا ان کا منہ نہیں سکتا تقریر کرنے میں کہ ہم جو ہے جسے چاہے اسے تخت پر بٹھا سکتے ہیں, جسے چاہے اسے تخت پر لٹا سکتے ہیں. یہ لٹانے اور بٹھانے کی طاقت صبح سے کہاں پر گئی؟ سنگاریڈی میں مسجد میں پوجا پاٹ ہوا, آپ خاموش رہے. 5 مساجد شہید کر دی اکبر الدین اویسی, 1 سال تک لندن میں رہے. تو بہرحال میرا بارہا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ تم جن کو قائد سمجھ رہے ہو, جن کو ووٹ دے رہے ہو, جن کو ممبر آف پارلیمنٹ بنا رہے ہو, یہ تمہارا قائد نہیں ہے. یہ جو ہے ہینڈ ان گلو وتھ آر ایس ایس اینڈ بی جے پی ہے یہ. اور ایک بات ہے کہ یہاں پر جو آج واقعہ پیش آیا, بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہ رہا ہوں. آج سے کچھ دن پہلے بقرعید میں کچھ جانور لے کر آ رہے تھے, تو ان جانوروں کو روکنے کی کوشش کرے, وہ گاڑی موڑتے موڑتے کسی مندر کے اندر دامن میں چلے گئی تھی وہ گاڑی. یعنی کوئی سنتوش نگر کے آگے ایک مندر میں گاڑی اندر گھس گئی, اور لوگ جو ہے گاڑی مندر میں
छुप गए, आसरा लिए उन लोग। तो इमीडिएट पुलिस वाले ये करे कि मंदिर में हमला करने के लिए आए बोल के, जो पनाह लेने के लिए जो मुसलमान बच्चे जो गए थे तालाब कट्टे के, याकुतपुरे के, जो जो बैल लेकर आ रहे थे वहां से, 40 आदमी के ऊपर केस बुक करके 3 महीने उन लोगों को जेल में रखे। तो खाली यानी वो जानवरों को पकड़ रहे थे, कुछ लोग मार रहे थे, तो ये लोग डर के गाड़ी अंदर मोड़े, उनको नहीं मालूम थी वो ओपन स्पेस है, मंदिर की जमीन में घुस गए, तो उनके साथ ये रवैया हुआ। आज रायदुर्गम पुलिस वाले क्या चूड़ियां पहन लिए थे, आज क्यों फायरिंग नहीं हुई, आज क्यों लाठी चार्ज नहीं हुआ? जो 200 आदमी अंदर घुस गए थे, जो बकरों को जो काट रहे थे, गर्दना मार रहे थे बकरों के, एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पे जो बकरीद के दौरान हमको परेशान करती, वो पुलिस कहां पर गई? वो डिपार्टमेंट कहां पर गया? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। आज जाके जो बकरों की जो गर्दन मार रहे थे, वहां पर जो बकरों को काट रहे थे, आज वो पशु रक्षा समिति वाले कहां पर है, जो पशुओं पर जुल्म हो रहा बोलते बकरीद में आके? अमजदुल्ला खान सख्त इसका एहतजाज लेता है तमाम मुसलमानों से। अरे वो तंजीमा कहां है जो केसीआर की तायद करे थे इलेक्शन में 2018 में, 2019 में, सेकुलर 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 का जो दावा कर रहे थे? वो महमूद अली कहां पर है जिनके जो होठ नहीं सूखते? सुबह उठे जब से नंबर 1 तेलंगाना पुलिस, सीएम नंबर 1, तेलंगाना नंबर 1 होम मिनिस्टर, तुम कहां पर है? आज सुबह से तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? संगारेड्डी की मस्जिद के मामले में तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? वो तमाम उलमा मशाइखीन कहां पर है? आज क्यों नहीं स्पॉट पे जाते? आज वहां पर मस्जिद के क्यों नहीं जाके एहतजाज करते रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के करीब में? वहां के मुकामी लोग आज परेशान है। पुलिस, एक तो मस्जिद की जमीन में पूजा हुई, मंदिर की तामीर कर रहे हैं, वहां पर मुकामी लोगों को पुलिस का अलग हरासमेंट हो रहा है कि सीआर साहब आप फिरका परस्ती में लड़ने में नाकामयाब हो गए हैं। आप जो है ये सोच रहे हैं कि मुसलमान कैसा भी कुछ भी करेंगे मुझे वोट देंगे, लेकिन मैं हिंदुओं को नाराज नहीं करूंगा, फिरका परस्तों के खिलाफ में मैं एक्शन लूंगा तो मेरी सीट जा सकती। यही गलती टीडीपी की, यही गलती टीआरएस, यही गलती कांग्रेस की। दोनों इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, आपको भी इख्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। मैं मुतालिबा करता हूं कि कुतुब शाही मस्जिद के अंदर जो तामीर की गई उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून लगाइए। उनको जो है पीडी एक्ट के तहत जितने जो 100-150 जितने आए थे, पूरों की वीडियोग्राफी है, पूरों को एक एक करके चुन के गिरफ्तार करो उनको। इसके पीछे कौन सा राज है उसको गिरफ्तार करो। और जो इनएक्शन ऑफ द पुलिस, रायदुर्गम इंस्पेक्टर को भी एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर बनाकर उसको भी गिरफ्तार करो, उसको भी डालो अंदर, उन्हें भी सीधा होता। एक इंस्पेक्टर को डालो उसके अंदर, डाल के केस में बुक करो, उसको अरेस्ट करो, तो मैं समझूंगा कि यकीनन यहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स इन तेलंगाना। यार जिंदा सोबत बाकी।